Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Gobernador Pamela Baricuatro wa makauyon sa kahimtang sa Cebu South Bus Terminal. Mga LGUs giawhag nga ipadayon ang pagsuporta sa pagpamaligya og baratong bugas. Ex-convict nga nagduwag scatter gipusil patay sa barangay Suba ning Dakbayan sa Subo. Duha ka mga lalaki nga illegal nga namaligyag krudo daplin sa daan sa San Fernando na sikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Gobernador Pamela Baricuatro wa makauyon sa kahimtang karon diha sa Cebu South Bus Terminal tungod sa karisgo sa palibot ngadto sa uban nga mga pasahero. Natinga usab siya sa pagdaghan sa mga pansayan nga gi-operate gikan sa pribadong sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gisusi nilang Gobernador Pamela Baricuatro ang kahimtang sa Cebu South Bus Terminal sayo sa buntag kuyog ang ubang kadagkuan sa Kapitolyo. Gisubay nila ang kahimtang gikan sa ticketing area hangtod na sa waiting area sa mga pasahero. Gikabalak ani Baricuatro ang ibabaw nga bahin sa terminal diin delikado kini alang sa mga mang-agi. Maong kuyaw hinuon kung mapasagdan lang ang palibot, sa gayong mudag sana ang mga manakayay paingon sa isikalungsod. Delikado kayo, no? This is accident waiting to happen here. Good ba ayo pagka-manage ba? Kita gyud nako. Ngalan usab di Baricuatro ang tulo ka mga pansayan nga gi-operate gikan sa Mr. Lou Philippines. Ilabi na nga nahibaw-an nilang adunay 5% nga bahin ang Kapitolyo gikan sa makuhang toilet fee nga 10 pesos hangtod 20 pesos. Daan ang gitataw sa katagkuan sa Mr. Lou nga gi-operate lang ang maong pansayan ubos sa public-private partnership. So this is something we really have to review and look into. But this week I will be having a meeting with the stakeholders. Nahawan hinuon ang kaniadtong Sugbo Sentro sa ikaduhang andana sa terminal. So kaniadtong unang semana sa buwan sa Hulyo, gipabali na ang mga manindahay ngadto sa ubos. Dasuta gikan sa terminal manager nga hinay ang kita sa diyang anapa sa ibabaw ang mga kan-anan. Nagabot ako diha, man atong arrival. Nagabot ako diha, nakukita ko na ay ka ng bakanan. Automatic mo kaon, ang uban man ko dili na sila mosaka sa taas kay kapuyan na mo na moderasyon na lagawas. Sa gayong itudlo na sa Kapitolyo ang bag-ong manager sa terminal, apil sa tagan ng konsiderasyon ang pag-renovate sa ikaduhang andana aron parintahan isip opisina. Gawas kini sa pagpanindot pa sa terminal aron pangandaman ang umaabot ka pagdagsa sa mga pasahero. Bisan pa man nga adunay gibiling problema ang South Bus Terminal gikan sa kaniadtong administrasyon, nasuta hinuon sa ubang pasahero nga ayahi pa man ang palibot. Para nako wala na. Okay ra, depende lang sa uban pero kung sa ako ara okay ra man. Navarro, CCTN News. Nagagikan sa managlahing transaksyon sa nangaging administrasyon ang natalang disallowances gikan sa Commission on Audit. Matod sa gipadang suwat sa kuwa ngadto kang Baricuatro, moabot sa 143 million pesos ang kantidad sa suspension og disallowances. Sa mao nga kantidad anaa sa 126 milyones pesos nga pundo nga wa gitugutan sa kuwa aron ipagawas.
Nasuta usab nga natala sukad pa ni adtong tuig 2013 hangtod sa Hunyo 30 ning tuiga ang mga transaksyon nga gikwestiyon sa maong komisyon. Matod ni Provincial Administrator Ace Durano nga magpada sila og suwat ngadto sa mga nahingtungdan individual o grupo aron hangyoon nga ibalik na sa Kapitolyo ang nadawat nga pundo. Kinsay nakadawat atong mga kwartaha kinahanglan iuli. Mao na meaning ana nga disallowed. So as ordered by Gov yesterday, ang next step would be for legal to write all of the recipients to return the money. Mandawi City Police Office naninguha nga makaangkon og kaugalingong building ang uban nga mga police station. Usa kini sa gipadangat sa police office ngadto kang Mayor Junkie Uwano sa ilang pag-courtesy visit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pinanguluhan ni Police Colonel Cirelo Acosta ang direktor sa Mandawi City Police Office. Nag-courtesy visit sila ni Mayor Tadeo Junkie Uwano. Sa ilang pagbisita, nahisgutan kung unsa ang mga gikinahanglan sa police office nga makatabang sa ilang operasyon. Gipadangat nila ang kinahanglanon nga dugang kagamitan nga LED TV alang sa pagpalambo sa ilang command center. Gipaabot usab sa city director ang ilang tinguha nga makaangkon og kaugalingong building ang ubang police station. Sa pagkakaroon ang Mandawi adunay 6 ka police station. Ang duha niini ang nahimutang sa mga barangay hall. So we requested for the building of police stations that following the NAPOLCOM approved specifications. Matod ni Acosta nga gagmay ang espasyo sa mga station, hilabi na ang presuhan sa persons under police custody. Sa kasamtangan, matod ni Acosta nga wala una sila nagkinahanglan og dugang police station tungod nakabot pa man ang ratio nga usa ka pulis alang sa 525 ka tawo. Naghangyo sila kung adunay yuta nga matanyag ang Mandawi nga mahimong madonate o ipagamit pinaagi sa Usufruct. Sa pagpatukod sa pasilidad, matod ni Acosta nga aduna ray igong pondo ang PNP alang sa construction, apan posible silang mangayo og counterpart o bahin sa pondo gikan sa lokal nga kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibutang una sa opisina sa City Traffic Management System sugod karong adlaw ang duha ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Hunyo 1. Kini human gitambagan sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLUSAP nga si Gary Lau ang OIC sa City Traffic Management System nga si Mario Napuli nga i-office base lang una ang duha ka mga kawani. Samtang naghuwat pa sila sa resulta sa confirmatory test. Ang maong lakang gibuhat human nakadawat og taho silaw kagahapong adlaw nga nagtrabaho pa sa kadalanan ang maong mga traffic enforcers. Ang maong nga mga job order employees padayon pang nagtrabaho tungod kay gihuwat pa man ang resulta sa ilang confirmatory test nga mo'y mahimong basihanan kung mataktak o magpadayon pa ba sila sa ilang trabaho. Sigon pa ni Lau nga karong simanaha, gilaumang mugawas na ang resulta sa ilang confirmatory test. The risk is basi mawag tangan o kumpiyansa ang mga tao basi sila pod ang katong nag-positive mangutong but so far wa man tay dawat nga report ni ana atong mga tawhana but again as agi og paghimo og lakang nga dili mahitabo I talk to Sir Mario to have them recall. Light pillars dasigpatan sa barangay Pataw, Isla sa Bantayan niadtong Domingo sa gabi og nikatap online human kini nakuhaan og hulagway sa usa ka photographer. Gipasabot sa pag-asa nga usa kini ka atmospheric phenomena. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Kini ang mga hulagway sa light pillars nga kuha sa usa ka photographer nga si Edison G. Rosel niadtong Domingo pasado alas 6 sa gabi sa barangay Pataw sa Bantayan Island nga nikatap karon sa social media. Mato ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Mactan, Visayas, nga ang light pillars usa kini ka atmospheric phenomena. Gipasabot niya nga adunay mga kriteria nga kinahanglang maabot aron kini mahitabo. So dapat na siya source of light kanang gitawag nato na mag-reflect or reflection, pero na siya source of light na mga pwede sa streets o buildings o other light, source of light sa grounds. And aside from that, bugnaw o malamig yung area, bumaba yung temperature, and taas ang moisture.
humidity. Ug ang maong mga kriteriya nga nahisgutan ni Clarino na hitabo kini sa isla sa Bantayan, mong adunay nasibatan nga light pillars ni anang higayuna. Dugang paniya nga ang Weather Division sa ilang central office gi-verify pinaagi lang sa satellite kung adunay mga pagdagom sa nahisgutang lugar ni atong Sabado ug Domingo ug ilang nakumpirmar nga adunay mga pagdagom sa maong mga adlaw. Gani naka-issue ang Pag-asa og thunderstorm advisory sa Bantayan Island niadtong Hulyo 12 sa alas 7:33 sa gabi ug pagka Hulyo 13 sa alas 12:48 sa kadlawon nga nagpasabot nga adunay mga pagpanugdog, kilat ug mga pag-uwan sa nahisgutang lugar. Maong bugnaw ang temperatura sa Bantayan Island sa adlong Domingo apan gitataw ni Clarino nga usa sa pinakaimportante nga adunay light reflection aron mahitabo ang light pillars. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, mga LGUs giawhag nga ipadayon ang pagsuporta sa pagpamaligya og baratong bugas kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest.
Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwa na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, dang garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, Department of Agriculture 7 na nawagan sa mga LGUs nga ipadayon ng pagsuporta sa pagpabaligya og baratong bugas. Abli pahinuon ng Food Terminal Institute alang sa ubang mga LGU nga muabag sa 20 peso program. Ang kasayuran ni hato ni Gian Navarro. Nanawagan ng Department of Agriculture 7 ang mga local government units nga padayonon ang pagsuporta sa pagbaligya og baratong bugas gikan sa gobyerno. Gitahon ni Regional Director Angel Enriquez nga daghan ang nakauyon sa baratong NFA rice nga gibaligya ubos sa P20 benteng bigas meron na program sa gobyerno. Tuod kini sa dekalidad nga matang sa locally milled rice gikan sa mga lokal nga mag-uuma nga may gigamit sa NFA alang sa mong proyekto. Danang mipasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga padayonon ang programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Sugbo aron makapalit ang ubang mga kabus og sa laing sektor og baratong bugas nga tag 20 pesos ang kada kilo. Ilabi na nga gitrabaho na sa gobyerno ang pagpalapad pa sa P20 program ngadto sa ubang sektor ug posibleng mapalit sa kamerkaduhan sa umaabot. As far as the reports that we have, okay man ang response. But ang amo lang rong gihuwat under the new administration. Although, in fairness to the new governor, she promised to support the program. And indeed, we are happy to note on that. Samtang abli ang Food Terminal Incorporated sa ubang mga LGUs aron makig-alayon sa mong programa. Ubos sa gipatumang tripartite agreement uban ng DA, kuhaon mismo sa LGU ang gi-order nga bugas sa NFA pinaagi sa FTI. Matod sa presidente sa FTI nga si Joseph Lo, nga abligyapon sila alang sa collaborations gikan sa ubang LGUs ug magmalampuson ang maong programa. As 2025 comes to a close na
2026, the subsidy will be, we will be fully subsidizing the rice for next year na up to 2028. Navarro, CCTN News. Bantayan sa Cebu Provincial Government ang presyo sa mga nag-unang palaliton, lukop lalawigan, pinaagi sa giumol nilang Local Price Monitoring Council. Maong nagpatabang ang Kapitolyo sa Department of Trade Industry Central Visayas alang sa technical assistance nga mahimo sa maong council. Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin M. Pases nga pinaagi sa subsob nga monitoring sa presyo, magiyahan ang mga mamalitay. Kiniaron kalikayan ang mga mag-overprice sa mga kantidad gikan sa pagkaon hangtod sa uban pang basic goods. Muluwat og executive order si Gobernador Pamela Baricuatro aron masugdan na ang ilang monitoring price council. Submit sila og guidelines sa province pod karong Monday as committed sa ato ang mga DTI na focal. They're happy about it. Kaya gusto daw sila na dugay na nilang gustong hitabo na ma-activate ang mga price committee per LGU. Actually, naaman dahil sa Mandawi, na-idea sa Cebu City, muna mumutan na mo pila ang presyo sa kuan, makatubag sila. Magpabiling hugot ang mga lagda sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol aron kalikayan ang pagkuyanap sa African Swine Fever. Gituki ni Gobernador Erico Aris Aumentado ang dugang pang mga lakang batok sa maong sakit uban ng mga mayor sa kalungsuran ug agriculture officers. Giawhag ni Aumentado ang mga mayor nga sundon gihapon ang mga protocols aron dili modaghan ang mga kaso sa ASF. Kay pinaagi sa pagpakigala yun sa isig kalungsod, masalbar pa ang lokal nga ekonomiya ug dili hayan maapektuhan ang mga mamuhiay ug baboy sa ilang lugar. Padayon ang monitoring ug surveillance sa mga pantalan samtang gialerto na ang mga barangay kun ugali nga dunay may tabong ASF outbreak. Katukuran sa Taytayan sa Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Cebu City, kinahanglang mahuman karong Disyembre. Kini mo ay mando ni Mayor Nestor Archival aron dili mabutang sa alanganin ang mga nanimuyo. Ang kasayuran nato di Gian Navarro. Buot ni Mayor Nestor Archival nga mahuman ang gitukod nga Taytayan sa Barangay Pulang Bato sa Bukirang Bahin ning Dakbayan sa Sugbo hangtod karong Disyembre. Bisan pa man og giuwan nitong Domingo, tuyong gisubay ni Archival ang kahimtang sa gitukod nga Taytayan sa mong barangay. Kuyog ang mga residente o barangay officials. Personal yung gisubay unsa ka risgo ang pag-agi sa bamboo footbridge alang sa mga nanimuyo, ilabi na sa mga estudyante nga motungha inigting eskwela. Mato di Archival nga kinahanglanon ang masayon nga agianan ngadto sa tanan sa mong dapit nga kuyaw sa risgo sama na lang sa pagbaha sa kasapaan. Kini may napaglantawan sa mayor human sa makakuyaw nga kahimtang sopat ka mga batan-on human nga tanggong sa Budlaan Falls niadtong nakalabay nga weekend tuod sa kusog nga bundak sa uwan. Sa higayong mahuman among Taytayan, mahulagway kini ni Archival isip pinaskuhan ngadto sa mga residente. Ang akong isulti sa nag-istorya nako during the time sa akong pag-istorya na ako jud nang i-push unta nga himuon na natong Christmas gift sa atong mga tao nga tuwa sa ibabaw. Sukad nga gipaubos sa state of emergency sa konseho sa syudad, ang Barangay Pulang Bato niadtong Abril 30 ning tuiga gipaspasan na sa LGU ang pagpatukod sa Pulang Bato Bridge. Maong gitingwa sa LGU nga mahuman kini human gidugangan og 28 billion pesos ang pundo sa maong proyekto pagkahuman na sa daghang mga paglangay. Inay nga maghulat pa gihingos gani Mayor Archival nga humanon gyud ang maong infrastructure project ilabi na sa mga lugar na kuyaw kaayo sa baha. Imong tan-awon ang atong bridge perti nang lugaya ana. Okay, ang netabo sa pag-construct 2 years pero long ago naglisod na gagay na diyang dapita kay gubaon na ang bridge. Ang problema, there was this problem of the design. Ingon biya to ang contractor nga ang pag-design basically instead padung sa daan, padung dito kanang kahoy. Navarro, CCTN News. Nasinati nga mga pag-uwan sa Central Visayas resulta sa habagat ug sa cloud cluster sud sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa pag-asa nga ang gibantayan nga cloud cluster adunay posible nga mamahimo nga low pressure area karong simanaha og 50% ang tsansa nga mahimo kining bagyo.
Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gibutyag ni Jomar Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Mactan, Visayas, nga ang mga nasinating mga pag-uwan dinhi sa Central Visayas sukad niadtong nilabay nga semana tungod kini sa habagat ug sa gimonitor karon nga cloud cluster sulod sa Philippine Area of Responsibility. Suma pa ni Iclarino nga lauman ang mga pag-uwan hangtod karong weekend. Maong delikado na ang mga landslide prone areas ug bahaunon nga mga lugar tungod kini humok na ang yuta tungod sa pila na kaadlaw nga mga pag-uwan. Apan gidugang niya nga ang maong cloud cluster adunay posibilidad nga mahimo kining low pressure area karong semana. Kining cloud cluster ma-develop as low pressure area and birahon niya ang habagat the southwest monsoon which can cause ng moderate to strong winds and mag-moderate to rough sea conditions diri sa seaboard sa Visayas starting Friday. Apan sugod pa lang sa Huwebes, baloro na ang kadagatan ug karong Biyernes, lauman na ang dagko nga mga balod nga delikado na ang mga gagmayng sakyan ng pangdagat. Sigon usab ni Clarino nga kung mahimo na kining low pressure area, adunay 50% nga mahimo kini nga bagyo. And base sa atong gi-release na latest tropical cyclone threat potential, na data siya up to medium o 50% chance ma-develop na tropical cyclone. Low to moderate chance ang atong nakita so far sa atong assessment. Kung mahimong bagyo, kini mo ay katulungan ni sulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga ug pagatawgon kini nga bagyong Krising. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Regional Alternative Child Care Office 7 nag-auhag nga musubay sa hustong proseso sa adoption ug dili ang pagsagop nga illegal. Sa pagkakaron, moabot sa siyam ka mga bata sa rehiyon ang available alang sa pagsagop. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Giauhag sa Regional Alternative Child Care Office 7 ang publiko sa pagsunod sa legal nga proseso sa pagsagop sa mga bata inay sa dili formal nga paagi. Si Concepcion Solera, ang officer in charge sa RACO 7, niingon nga ang legal adoption mas luwas ug opisyal nga paagi sa pag-ampon. Ang RACO 7 kabahin sa Department of Social Welfare and Development og nagtrabaho aron matabangan ang mga bata nga makakitag permanenteng pamilya ug Pinoy-anan. Sa kasamtangan adunay siyam ka mga bata sa rehiyon nga andam na alang sa pagsagop. Gipasabot ni Solera nga ubos sa bagong adoption law, ang Republic Act 11642, mas paspas ug mas sayon ang proseso. Dili na kinahanglan ang court proceedings nga moabot og pila ka tuig. Sa bagong balaod, wala na mayroon ng pagani, no? Dili na siya gimahal, gipasayon lagi siya, para lang yun na ito ma-process yun o sakto, kay para lang yun sa ato ang mga bata o sa anak. Sa bagong sistema, tulong nga to sa 7 ka buwan na lang ang proseso ug ang mga pamilya dili na kinahanglang mudangop sa korte, ngadto na lang sa National Authority for Child Care. Hugot nilang gidili ang pagsagop-sagop o ang pagpalit og bata online tungod posibleng makasuhan. Hindi na good pwede, kung naimakitan, diretso-diretso, wala na adap-adap, wala na hatag-hatag, karon bawal dyan na siya kung naanay nakaputang sa ato ang banaod. Please, para yun, patabang lang, dili ka mo palit og bata diha sa social media na ay dagang bata na nagulat ninyo no sa ato ang Ang RACO 7 nag-auhag sa mga interesado sa pagsagop sa pagbisita sa ilang buhatan o sa social workers sa ilang mga lungsod. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, ex-convict nga nagduwag scatter gipusil patay sa barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating palayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang Muhammad sagitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Magpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko! Yung nananado pa. Ano itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Amapola Cabase, taal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Manny Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad nga 4 anyos sa Batig Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings.
sa karaang ABS-CBN Cebu. Naangan sa Subo si Amapola na himong ilabong National Recording Artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Suzy Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbasa gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Carbo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa atong mga balita, lalaki nga ex-convict nga nagduwag scatter sud sa kumpitiran sa barangay Suba, gidol-itan sa pagpusil sa ulo sa duha ka mga suspek kaganinang kadlawon. Dakong utang sa illegal nga drugas ang usa sa motibo sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Lalaki nga nagduwag scatter sa sulod sa kakumpitiran ginibutang sa Block 1 Street, barangay Suba sa Sugbo, giulo kini sa pagpusil sa duha ka mga mailing lalaki. Alas 4:15 sa buntag. Ang biktima kini si Ricardo Igot, 46 anyos, ex-convict na nagpuirasab sa mga lugar na nakaangkon og samad pinusilan sa ulo sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga samtang nagduwag scatter ang biktima, kalit lang nga naabot ang duha ka mga suspitsado usaan ni armado og pistola. Walay daghang istorya gidol-itan kini sa pagpusil sa ulo ug daing sibat palayo sa mga lugar. Ang mga residente na sa dapit ang nagdala niini sa Cebu City Medical Center apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Gibutyag ni Makatangay nga si Igot na nakpanan nitong Pebrero 2023 sa kaso sa Section 11, Article 2 Republic Act 9165 kun possession of illegal drugs apan nakagawas ni sa miaging tuig. Bisan nakagawas na sa bilangguan apan nagpadayon matod pa kini sa ihang naandan nga trabaho nga mao ang pagpamaligya sa illegal nga drugas. Base sa nakuha nga impormasyon sa Sawang Calero Police Station 6 nga ang biktima courier sa supply sa illegal nga drugas ug siya usab ang mobaligyan niini. Usa sa mga impormasyon nga nakuha sa CCPO nga dakong utang sa shabu ang motibo sa mga krimen, di nang iyang giutangan dako ang kasuko sa diha nga wala na kini makabayad. Sa pagkakaroon naa nami persons of interest, however padayon ang ato ang pagkuha sa mga ebidensya nga ikasuporta sa pag-file og kaso laban aning ato ang POI if ever all pieces of evidence will substantiate our investigation. Ay nakuha nga kopya sa CCTV camera ang mga investigador sa CCPO o bitakdo kini sa milabay nga kaso sa pagpamusil. Ang kanhi kauban ini ang nadakpan na sa mga operasyon sa kapulisan o ginganlan kini nga siya ang driver sa usa sa mga nagtabong shooting incident sa Dakmen Sugbo nga wala lang una nganli sa kapulisan. Gingong gisaaran sa biktima ang iyang supplier sa illegal nga drugas nga mobayad apan wala kini mutuman nga tungod ani gipatay na kini. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga lalaki nga illegal nga namaligyag krudo ang nadakpan sa buy-bust operation sa San Fernando Police Station kaganihang kadlawon. Kini nahitabo kilid sa karsada sa Barangay South Poblacion sa maong lungsod. Nakuha gikan nila ni Aurelio Tolero Etorema, 37 anyos, ug Joseph Lloyd Capta Villamero, 33 anyos, pulos taga Barangay Tinubdan, San Fernando. Ang 36 ka galon nga dunay sulod nga krudo o ang sakyanan nga multicab nga gikargahan sa krudo. Mato ni Police Major Michael Gingoyon, hepe sa kapulisan sa lungsod, nga kasong kalapasan sa Presidential Decree 1865 ang ipasaka sa kapulisan batok sa maong mga dinakpan. Moabot sa 40.8 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa mga Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office sa buy-bust operation sa Purok 5, Barangay Santo Niño, San Jose, Negros Oriental. Napusasan si Paulo Bayhon Dimaano alias Pau, 36 anyos, ulitaw, nga taga Barangay Kamanhak, Dumaguete sa Negros Oriental. Nakuha gikan kaniya ang dakong putos sa gituoang shabu nga motimbang og 6 gramos nga dunay standard drug price nga 40.8 milyones ka pesos. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 sa Section 5 og 11
sa Article 2 sa Republic Act 9165 nga ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Police Regional Office 7 nakasakmit og dulan 46 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Sunod lang sa usa ka semana nga anti-illegal drug operation gikan sa Hulyo 6 ngadto sa 12. Sa maong operation nakasikop sila og 288 ka mga drug suspect. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa 7 ka adlaw ang kapulisan sa Central Visayas nakasakpit kini og 45.8 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga drugas atol sa subsub nga anti-illegal drug operation sa Timog Region 7. Sa data nga gipakita sa Piero 7 gikan sa Hulyo 6 ngadto na sa 12, ubos sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Manana ng hepe sa Piero 7, nakalusad sila og coordinated anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasakmit sa 6.7 kilos nga gituang shabu nga dunay standard drug price nga 45,811,872. Mariwana nga mo kantidad sa 8,332 pesos o pagkasikop sa 288 ka mga drug suspects. Madto ni Baranan nga ang mao nga kalampusan resulta kini sa maayong nga operasyon batok sa illegal nga drugas. Isip kabahin sa pagpalapad sa kampanya ang Pero 7 mipakusog usab sa ilang mga security sa mga utlanan ug sa mga entry points aron mapugna na pagsulod sa illegal nga drugas sa Timog Region 7. Mipasalig si Baranan nga ilang suportahan ang programa sa ilang PNP chief nga si Police General Nicolas Torre III nga may nasudnong kamanduan ang pagpuhag sa sindikato sa illegal nga drugas ug pagbungkag sa network niini. Gawas sa enforcement ang kapulisan sa Central Visayas mihimo og balanse nga pagtubag sa problema sa illegal nga drugas sama sa pagkunod sa supply ug demand reduction, pinaagi sa pakigsandurot sa komunidad ug pag-edukar sa publiko sa epekto sa illegal nga drugas ug pagpaubos sa rehabilitation sa mga nagumunan niini. Parayon na pag-awhag sa kapulisan ngadto sa publiko nga bagan sila sa pagbantay sila nga palibot ug suportahan ang ilang kampanya batok sa illegal nga drugas aron nga magpabilin ang kalinaw ug kahusay sa Timog Region 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.